2. Alors, aujourd'hui, on va voir la comparaison des nombres relatifs. Mais tout d'abord, je vais vous rappeler ce qu'on a vu la séance dernière. هذه الحصة غتكون كتعلق بمقارنة الأعداد النسبية. لي نومبر هما الأعداد النسبية هي relatif. وقبل هادشي خصني نذكركم داكشي اللي شفنا في الحصة الماضية. Alors, ce qu'on a vu la séance précédente, on a vu la définition des nombres relatifs. شفنا التعريف ديال العدد النسبي. Alors, شنو هو un nombre relatif? Un nombre relatif, c'est un nombre avec signe. Soit تكون عنده un signe moins ou bien un signe plus. S'il a un signe moins, on dit que c'est un nombre relatif négatif. Et s'il a un signe plus, on dit que c'est un nombre positif. Donc vous avez les nombres négatifs et vous avez le nombre positif. Et cela dépend bien sûr des situations auxquelles on se trouve. Ça veut dire, je vais donner des exemples. Par exemple, moins 5, moins 2,3, moins 4 sur 7. Ce sont des nombres négatifs. 8, vous pouvez mettre plus 8. Et on a dit que le signe plus, طلعنا على هذا السين بلس بأنه ممكن نحيدوه ما كنكتبوش، ولكن راه كاين كنقولوا 8 راه كنقولوا بأن راه بحال كاينه بلس 8. Donc 1,9, 2 sur 3, etc., etc. Alors ça, ce sont des nombres positifs. On a les nombres négatifs. Bien sûr, entre ces deux nombres-là, il y a le 0. Alors 0, un signe, ou machine négatif, machine positif. D'ailleurs, c'est de là que vous pouvez comprendre un peu le sens d'un nombre relatif. Avec ce 0, je vais vous montrer comment on peut comprendre le sens d'un nombre relatif. Alors imaginons que si on va représenter les nombres sur un axe gradué. 0. Si je dis 0, ça veut dire j'ai rien. Le 0, ça veut dire on n'a rien. Alors si je vous dis, dans ta poche par exemple, tu n'as rien. Je te donne 1 dirham. Alors là, maintenant, ou bien tu as gagné, tu as gagné 1 dirham. Ça veut dire que tu as 1 dirham de plus ou de moins. Oui, c'est de plus. Donc, j'ai 1 dirham de plus. Donc, je vais mettre ici 1. Si j'ai gagné 2, juge. Donc, on dit juge de plus. 2. Si j'ai gagné 3, 3. Et ainsi de suite. Mais, par contre, si je perds, خسرت 1 dirham. Donc, on dit 1 dirham de moins. Donc, c'est à l'autre côté. Voilà, si je perds 2 dirhams, par exemple, moins 2, moins 3, et etc. Alors, sur un axe gradué, on peut représenter les nombres relatifs. Alors, les nombres positifs, vous remarquez, ils sont là. Les nombres positifs. Et de l'autre côté, vous avez négatifs. Des nombres négatifs. Là, des remarques qui sautent aux yeux, c'est que, vous voyez, ces nombres, ils sont ordonnés. Ça veut dire, ils sont mis en ordre du plus petit au plus grand. Voilà, مرتبين فوق هذا l'axe. كيبداو من الأصغر للأكبر. Ça veut dire ces nombres-là, chaque nombre ici est plus petit que celui qui le suit si on se dirige vers la droite. Voilà. Ça veut dire que vous voyez que tous les nombres négatifs, ils sont inférieurs à 0. كاع الأعداد السالبة راهي صغر من 0.
ملي كنقولوا انك خسرتي في الاول ما كان عندك والو وبديتي كتخسر، يعني غادي داكشي كينقص عندك. دونك tous les nombres négatifs ils sont inférieurs à 0 و les nombres positifs ils sont supérieurs à 0. واي عدد موجب راه غيكون كبر من صفر. دونك si je vais comparer moins 4 مع 0 قلنا ندير لهم لا comparaison. Alors moins 4 est plus petit que 0, صغر من 0 لأنها négatif. Si je vais par exemple comparer moins 6 et 2. Alors moins 6, elle est là, de ce côté. Moins 4, moins 5, moins 6. Donc moins 6, est négatif. Ou 2, positif. Donc غتكون في هاد الجهة moins 6 غتكون de ce côté là. Ou 2 كاين هنا. Donc moins 6 est inférieur à 2. غتكون صغر منها. Moins 6 est inférieur à 2. Parce que كاع les nombres négatifs راه ديما صغر من les nombres positifs. ديما السالب كيكون صغر من الموجب. Les nombres négatifs sont toujours inférieurs aux nombres positifs. Alors maintenant, si je compare, par exemple, je compare 1 et 3. Vous voyez, 1 est inférieur à 3. Si je compare maintenant moins 4, moins 2. Voici moins 4. Moins 4. Alors moins 4, elle est là. Moins 2, elle est là. Donc moins 4 est inférieur à moins 2. Vous remarquez, les nombres négatifs, الأمور كتمشي en contraire, بالعكس. Ça veut dire le nombre اللي عنده la partie numérique ديالو كبيرة، لأن هاد لو نومبر هذا فيه دو بارتي، كاين هاد الجهة اللي فيها الرقم وكاين لو سين. alors ملي كيكون عندهم جوجهم لو سين موان، اللي عنده لو نومبر لا بارتي نيميريك يعني الرقم ديالو كبير، العكس كيكون هو الصغير. alors le nombre qui a une partie numérique grande, c'est le plus petit des deux nombres négatifs. Alors pour les nombres négatifs, il faut aller en contraire. Et pour vous faciliter les choses, vous mettez toujours cet axe gradué. C'est là que vous voyez l'ordre des nombres. Parce que moins 4 est هنا، moins 2 est هنا. وحنا قلنا l'axe كيكون مرتب من الأصغر إلى الأكبر. Donc du plus petit au plus grand. Donc moins 4 est inférieur à moins 2. Essayons maintenant d'encadrer ces nombres décimaux et les mettre entre deux nombres entiers consécutifs. يعني نحاولوا نديروا التأطير لهذا l'encadrement، التأطير encadré الطرف. l'encadrement ديال 2,6 entre deux entiers، يعني جوج أعداد طبيعية، جوج أعداد صحيحة متتابعة. Alors je vous rappelle déjà كيفاش l'axe gradué كنبدا قلنا يكون فيه 0 في الوسط، 0. alors كاع لي نومبر اللي هنا راه 0,1 0,2 0, كنوصلوا 1 كنلقاو ثاني 1,1,1. ملي كنوصلوا 2 كتبدا ثاني 2,2, 3 3. في لوطر كوتي نيجاتيف كنقولوا هنا 0، اذا غندخلوا مع الموان، موان 0,1 موان 0,2 موان 0. فاش كنوصلوا موان 1 كنقولوا ثاني موان 1 moins 1,, حتى كنوصلوا moins 2 كنقولوا ثاني moins 2, et ainsi de suite. Ça veut dire entre les entiers il y a toujours des nombres décimaux. Donc 2,6 déjà كنسمع 2 donc نمشي ل 2 donc c'est là qu'il a 2,6. ça veut dire il est compris entre 2 et 3. Donc 2,6, il est compris entre 2 et 3. Regardons maintenant moins 1,35. Vous avez le signe moins. Donc moins 1
ici. Mais moins 1 virgule, ça veut dire elle est là. Moins 1,35. Alors, si je vais l'encadrer parce qu'on a dit l'axe il est gradué, il est ordonné du plus petit au plus grand. كل عدد هنا صغر من داك اللي جاي في هذا الاتجاه وغاديين. Donc c'est comme ça que l'ordre ديال l'axe gradué il est ordonné d'une façon croissante. Donc, regardez bien, moins 1,35, elle est là. Ça veut dire elle est entre moins 2 et moins 1. Moins 2 et moins 1. Un autre exemple, que je vous dis par exemple, moins 2,9. Moins 2,9. Vous voyez moins 2. Alors ici, je pars de moins 2, moins 2, c'est là que l'on trouve. Parce que il ne va pas être ici. Parce que ici, il y a moins 1, donc ici, c'est le moins 2, donc on peut le trouver à peu près ici. Moins 2,9. Alors c'est là. Alors elle est entre moins 3 et moins 2. Moins 3 et moins 2. C'est comme ça qu'on fait l'encadrement des nombres relatifs, des nombres décimaux relatifs. Il faut toujours faire attention dans quelle position on se trouve et se servir aussi de cet axe gradué pour situer le nombre décimaux. Voici un exercice. On vous demande ici de comparer les nombres suivants. Donc on va comparer moins 2,5 et moins 4,1. Alors là, il faut tracer une droite graduée. Donc vous mettez la droite comme ça. Vous mettez un 0. Alors là, les deux nombres sont négatifs, donc je vais me concentrer sur la partie négative. Moins 1. Vous voyez que cette distance, il faut toujours la respecter. C'est la même distance. Moins 4, moins 3. Et moins 4, moins 5, et ainsi de suite, etc. Alors, situons les deux nombres. Moins 2,5. Alors, où se trouve moins 2,5? Entre quel entier? Alors, voici moins 2, virgule, elle est là à gauche. Moins 2, moins 2, moins 2. Tous les nombres qui sont là, ils ont toujours une partie entière qui est égale à moins 2. Donc, moins 2,5, elle est là. Moins 2,5. Maintenant, moins 4,1. Alors, déjà, vous avez la partie entière, vous avez moins 4. La voilà. Et la partie décimale, elle va se trouver à gauche, virgule 1, ici. Donc c'est là où nous avons moins 4,1. Alors vous remarquez que moins 2,4, il est supérieur à moins 4,1. Donc, نعاود هادشي بالعربية. غنقارنو ناقص 2.5 مع ناقص 4.1. الوغ ناقص 2.5 فين كاينه؟ كاين الجزء الصحيح ديالها فيه ناقص 2، ها هي. الجزء العشري كيكون ديما هنا على اليسار ديالها، هنا فين كيكونوا الفاصله ديالها. دونك ناقص 2.5 كاينه بين هنا، كاينه بين ناقص 3 وناقص 2، كاينه هنا. موان 4 ثاني فيرغول 1، لا بارتي الجزء الصحيح هو موان 4، دونك هو هذا. الجزء العشري كيكون قلنا على اليسار ديالها، دونك هنا فين كيكون الجزء العشري ديالها، غتكون هنا موان 4,1. وقلنا حنا هاد لادغوات ديال هاد المستقيم المدرج راه مرتب من اش؟ من الاصغر الى الاكبر، يعني هذا هو اللي كبير. موان 2,5 est supérieur à أكبر من
moins 4,1. Donc là, je vais mettre plus grand que. Akbar min. Moins 2,5 est plus grand que moins 4,1. Quel qui est moins 2,5 est supérieur à moins 4,1. Je vous d'abord moins 11,9 و 3,05. اللي كنفهم شنو قلنا في الاول كاع راه غتبان لي المقارنه سهله. لا كومباريزون اي تري سامبل باسكو هذا moins 11,9 هذا سي ان نومبر اش نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ وي سي ان نومبر نيجاتيف. و 3,05 سي ان نومبر بوزيتيف. دونك الا حطيتي واحد لا دغوات غراديوي ودرتي هنا زيرو غتلقى هاد موان 11,9 فين غتلقاه في هنا في اليسار في لابارتي نيجاتيف في الجزء السالب. دونك بحال قلتي هنا موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 حتى كنوصلوا لواحد البلاصه هنا غنلقاو موان 11,9 اللي غتكون بين موان 12 و موان. في لو كوتي الاخر غنلقاو 3 في الجهه الاخرى 3,1 2 3 4. دونك غتلقاها بين 3 و 4 هنا غتلقى 3,05. وراه كيبان بلي موان 11 راه صغر من موان 3,5. الوغ الا كاينه اون ريغل جينيرال اللي خصكم تعقلوا عليها مزيان هو توجور ديما لو نومبر نيجاتيف راه ديما صغر من لو نومبر بوزيتيف. يعني بلا ما تفكروا وقت ما لقيتي واحد نيجاتيف وواحد بوزيتيف ديما داك النيجاتيف تيكون صغير. مي اتونسيون بعض المرات يقدر يقلبوهم، يقدر يحط لك هنا البوزيتيف هو ويك 5 وهنايا موان 36,7 وكيدير لك هنايا فين دير الرمز. دونك هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف. البوزيتيف ديما كبر من النيجاتيف. دونك هاد المره غندير بلو غون كو اكبر من. دونك خصكم تردوا البال مع هاد القضيه ديال لا كومباريزون ديال لي نومبر ريلاتيف. باقي ليا زيرو مع موان 4 هادي راه سهله. دونك ثاني الا شتي لا دغوات غراديوي غتلقى ثاني هنايا موان 1 موان 2 موان 3 ها موان 4 فين كاينه. دونك راه الا شديها مع صفر غتلقاها اصغر لان هادو قلنا غادي مرتب هكا. دونك زيرو غيكون كبر لو زيرو اي سوبيريور ا موان 4. صفر راه كبر من دونك زيرو اي سوبيريور ا موان 4. Voilà, donc vous allez trouver encore plus d'exercices sur notre site. Je vais vous laisser le lien sur la vidéo. Donc, c'est www.lemathématicien.com.